اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ سورۃ الغاشیہ کی ہم تفسیر دیکھیں گے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ترجمہ القرآن سے ہی اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے کہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے اور اس کے چشمے رواں ہوں گے۔ اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کی بھاری سزا اسے دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا جو نام ہے اس کی پہلی آیت کے اندر ہی جو ہے وہ الغاشیہ آیا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ غاشیہ رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کا جو پورا مضمون ہے اس پہ اگر غور کریں تو وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نازل شدہ صورتوں میں، مکی صورتوں میں سے ہے جو ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، لیکن یہ اس وقت کی دور کی صورت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کا کام شروع کر چکے تھے، اور اسے کفار جو ہے وہ مکہ کے لوگ سن سن کر نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ تو یہ اس کا زمانہ نزول ہے کہ مطلب جب آپ اس کا دعوت کا کام شروع کر چکے تھے اور لوگ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے جو اس صورت کا مضمون ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تشریح پہ چلے جائیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے ہی حوالے سے چل رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے موضوع و مضمون اور تفسیر لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے تھے کہ زیادہ تر دو لوگوں کو باتیں یقین یعنی ذہن نشین کرائی جاتی تھی، ایک توحید اور دوسرے آخرت۔ اور اہل مکہ جو ہے وہ اس سے قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اور اس پس منظر میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ
اس سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے سوال کیا گیا کہ تمہیں اس وقت کی کوئی خبر پہنچی کہ جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی؟ اور اس کے بعد پھر فوراً یہ بات تفصیل آنا شروع ہو گئی کہ اس تفصیل میں دو مختلف قسم کے انسانوں کی تقسیم ہوگی اور جو دو مختلف انجام دیکھیں گے، ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور دوسرے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سخت عذاب جھیلنا ہوگا، یعنی ہوں گے، اور دوسرے ہوں گے جنہیں عالی مقام جنت ملے گی۔ تو اس طرح لوگوں کو چونکا دینے کے بعد مضمون تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس مضمون میں مزید جو ہے وہ توحید آخرت کی خبر سن کر جو لوگ کہنا چاہیے کہ ناک بھون چڑھاتے تھے، ان کو جو ہے نا وہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ نشانیاں نہیں دیکھی، قدرت کی نشانیاں؟ کیا تم ان پہ غور نہیں کرتے کہ اونٹ جو ہے وہ کیسے مخصوص حالات کے مطابق بنایا گیا جو عرب کے ریگستان کے لیے تھا؟ اسی طرح تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے پہاڑ اٹھایا گیا اور کس طرح سے جو ہے وہ اس آسمان کے اندر مختلف بادل اور آکسیجن کی گیس اور ساری چیزیں موجود ہیں؟ اسی طرح زمین کو نہیں دیکھتے کہ جو زمین جس طرح سے موجود ہے اور اس کے اندر جو معدنیات ہیں، یا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ جو یعنی جس طرح سے بچھائے گئے؟ تو یہ موضوع، اور پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف نصیحت کر دینا ہے، زبردستی ان کو مسلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس صورت کا موضوع مضمون تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کے اوپر، کہ سب سے پہلی آیت جو جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی خبر پہنچی؟ اب اس سے مراد جو مولانا وزیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ قیامت، یعنی وہ آفت جو سارے زمانے پر چھا جائے۔ اس پہ اگر ہم عربی کے الفاظ پہ غور کریں کہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ، تو یہاں پر جو لفظ عطا آتا یا عطا جو استعمال ہوا عربی کا، اس کے لیے ایک اور لفظ بھی جو ہے وہ جا، کبھی جو قرآن میں وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یا کچھ اور جگہوں پہ جو یہ جا کا لفظ استعمال ہوا، تو کچھ مفسرین نے اور علماء نے اس کو لکھا ہے کہ وہ جو جا کا لفظ ہے اس کے اندر بہت زیادہ وزن اور یعنی ثقیل ہونے کے معنوں میں ہے، کہ بہت بڑی ایک یعنی کہہ لیں کہ قیامت کی گھڑی کی وہاں پر بات کی جاتی ہے۔ یہاں جو مطلب لفظ استعمال ہوا حل عطا کا، تو وہ عطا کا جو انٹینسٹی ہے وہ جا کے مقابلے میں کم ہے، اور اس کو علماء کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خبر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو اس روز خوف زدہ ہوں گے اور سخت مشقت میں۔ تو کچھ چہرے کی تفصیل میں یا تشریح میں مولانا نے بھی لکھا ہے اور علماء نے بھی کہا ہے کہ چہرہ کیونکہ انسان کی ایک نمایاں ترین چیز ہے، یعنی آپ کو جو بھی اپنے ایکسپریشنز ہیں وہ چہرے کے تھرو ہی ظاہر کر رہا ہوتا ہے انسان، ناپسندیدگی کا اظہار ہو، تکلیف کا اظہار ہو۔ اب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمارے چہرے سے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنی تکلیف میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عموماً کچھ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے چیزوں کو چھپاتے ہیں، نہیں کسی کے سامنے اظہار کرتے، لیکن بعض اوقات تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ بات نہ بھی کریں، ان کو چہرہ دیکھ کے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آج یہ فرد بہت شدید تکلیف ہے۔ تو چہرے کا لفظ بیان کر کے یعنی مقصد یہ ہے کہ شخصیت بتانا مقصد ہے، کہ یہ کچھ شخصیات ہوں گی یا کچھ کیریکٹرز ہوں گے کہ جو یعنی اس روز، پھر آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تو یہاں پر یہ کہنے کے بجائے کچھ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کچھ چہرے بتایا، یعنی ان کی جو انٹینسٹی بتانے کا مقصد کہ ان کی حالت کیا ہوگی وہ بتانے کے لیے۔ تو کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی، چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خار تار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ قریش مکہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ ایک بات جو تھوڑی سی اب پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے یہاں بات کی جائے، کہ جو سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ،
तो क्या नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम था कि ये खबर क्या है? तो इसकी जो मैं एक जगह एक दर्स में सुन रहा था, उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी तशरीह की कि जिस तरह से हम देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस होता है और कुछ बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, और हेड मास्टर जो है वो क्लास में आए हैं, और क्लास में आके जो है वो टीचर को मुखातिब करके बोलते हैं कि क्या आपने ये और ये चीजें इनको पढ़ानी नहीं थी? तो इसका मकसद ये नहीं होता कि वो टीचर को गोशमाली कर रहे हैं, या टीचर से कोई जो है वो तारुज कर रहे हैं, या उससे पूछ रहे हैं कि यार तुमने मतलब फेल करवा दिया इनको। ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका मकसद क्या होता है कि वो हेडमास्टर डायरेक्ट बात कर रहा होता है बच्चों से, लेकिन इनडायरेक्ट में बात कर रहा होता है, यानी डायरेक्ट वो उनको बुरा भला भी नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें ये बता रहा है कि तुम्हें तो ये सब कुछ पढ़ाया गया था, इन्होंने तो सब कुछ पढ़ा दिया था, तुमने नहीं पढ़ा। तो यही बात जो सवाल है वो कुफार मक्का को आप वसल्लम ने ये सारी मौजूआत जो थे वो बताना शुरू किए थे और बता रहे थे, आप दावत दे रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला इनडायरेक्टली मुखातिब उन्हीं से है, और आप वसल्लम को भी इस बात पे जो है वो एक तरह से कह लें कि यानी मजीद अल्लाह ताला सपोर्ट कर रहा है कि ये जो बातें करते हैं इनसे आप वो ना हो, बल्कि ये घड़ी बिल्कुल आने वाली है और ये खबर जो है वो बिल्कुल सच्ची है कि क़यामत आने वाली है। तो फिर उन लोगों का जो कि वो सुनते नहीं थे, मजाक उड़ाते थे, उनको बताया जा रहा है कि कुछ लोग चेहरे उस दिन जो है वो सख्त मुशक्कत में होंगे और थके जाते होंगे। अब आप ये देखें कि यहाँ पर दोबारा वही, अगर आप अपना सेंस देखें कि हमें जो है वो शदीद गर्मी के किसी जगह छोड़ा जाए तो हमारा चेहरा झुलस जाएगा, आग के अंदर जो है वो सबसे पहले असरात चेहरे पे आ रहे होंगे, फिर जिस्म के दूसरे स्किन के दूसरे हिस्सों पे आएंगे। इसी तरह हम सख्त मुशक्कत में हो तो हमारे चेहरे से मुशक्कत वाज़े होती है, थकावट हो तो हमारे चेहरे से थकावट वाज़े होती है। हम देखते हैं कि कोई ऑफिस से आता है तो उससे घर वाले कहते हैं कि आज आप काफी थके हुए लग रहे हैं, तो आप पहला सवाल ये होता है कैसे, कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आप थके हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला ने उन लोगों को बयान करने के लिए बताया। फिर कुरान ने जो ये खाना के हवाले से, यानी खारदार सूखी घास, तो कुरान में कई जगह पे जो है ना जहन्नुम के लोगों के खाने के बारे में कहा गया। एक जगह जकूम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और एक जगह गसलीन इस्तेमाल हुआ, यानी जकूम एक खास किस्म का कांटेदार किस्म का पौधा मेरा ख्याल है जिसके लिए कहा जाता है। इसी तरह गसलीन यानी जख्मों का धोवन, मौलाना ने उसको तर्जुमा किया है। गसलीन यानी ये समझ लें कि एक बहुत ही किसी के जख्म बहुत खराब हो गए हों, कि जिसमें पीप पड़ी हुई हो और खून रस रहा हो, और उसको कोई धोए और वो आपको कोई पेश करे कि ये तुम्हारा खाना है। तो यहाँ जो फरमा जा रहा है उसमें कहा कि सूखी घास होगी, उसके सिवा कुछ ना होगा। तो इन बयानात में मौलाना लिखा है, मौलाना मोदी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि इसमें कोई कोई तजाद नहीं है, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दर्जे बना रखे हों अहले जहन्नुम के, और ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ चीज़ें उनको दी जाती हों, यानी तकलीफ को और उनकी जो कहना चाहिए कि जो एक सख्त अजियत में उनको रखना मकसद है, यानी सजा में इजाफे के लिए। तो ये भी मुमकिन है कि एक चीज खा के थकते हो तो दूसरी चीज की तरफ जाते हो, वो खाते हो तो उससे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो खाने की चीजें ही नहीं है, ये तो सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान के यूं कहना चाहिए कि भूख को और तकलीफ को और बढ़ाएंगी। तो अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगहों पे ये जो इन अहले जहन्नुम के खानों के बारे में बता रहा है, तो मौलाना इसकी इसे तशरीह की है, और ये मेरा ख्याल है मुनासिब भी लगती है कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि ये कि वो मजीद तशरीह के साथ बता रहा है। इसी तरह से अगली आयत है कि वजूह यौमइज़िन, एक तो ये है कि वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरी। कुछ चेहरे उस रोज बारौनक होंगे, अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। अब यहाँ उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने मजमून चेंज किया कि जो दुनिया की जिंदगी को एक ऐसे सही और अमल और जिद्दोजहद के साथ गुजार के आए होंगे कि जिन्होंने अल्लाह ताला के इन सारी बातों को सच माना होगा। और अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात सिर्फ फराइज को अदा करने में हमें अपनी ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ती है, हमें जायज़ चीज़ें भी छोड़नी पड़ती हैं जो बज़ाहिर समझ में आता है कि यार मेरा इसमें क्या गलत है। मिसाल के तौर पे आज हम अपने रोज़ों को ही ले लें। रमज़ान का महीना है, हम एक ऐसे माशरे में है कि जिसमें बहुत मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, बेशुमार लोग गैर मुस्लिम हैं, वो आपके सामने सिगरेटें पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और बाज़ औक़ात आप बिल्कुल ऑफिस में या कहीं बैठे हैं कि आपके साथ वाला खा रहा है, शदीद एक कहना चाहिए कि खाने की खुशबू उड़ रही है, उस सब में आप अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना, अपने ख्वाहिशात नफ्स पे काबू पाना,
या फिर हम देखते हैं कि माशरे के अंदर मतलब सिर्फ खाने से रुकना ही तो नहीं है ना, गुनाहों से रुकना भी है, अपने नफ्स की और अपने निगाहों की हिफाजत भी। हम देखते हैं कि नीमुरियां औरतें हैं, हम देखते हैं कि माशरे में हम जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो एक 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 मार का, एक यूं कह लें कि एक कशमकश है जिसमें इंसान है। तो ये सारी चीजों पे अगर इंसान फराइज पे भी अमल कर रहा है, तो जो उसको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, जो उसको जहमतें उठानी पड़ रही हैं, जो उसने अतात के लिए जहमतें की होंगी, और जो मासियतों से बचने के लिए उसने कोशिशें की होंगी, जो नुकसान उठाए होंगे, कहीं उसने अपने माल का नुकसान उठाया होगा, कहीं दुनियावी पैसे और उस यानी मतलब कह लें कि प्लेस और जॉब और इन सब चीजों का नुकसान उठाया होगा, तो वो सब के बदले में जो उसको रब जो दे रहा है, वो उन नेमतों को देखकर वो चेहरे बारौनक होंगे, यानी अपनी कारगुजारी पर खुश होंगे। वो कहेंगे कि वाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह तुम्हारा, या रब आपका वादा सच्चा हुआ। आली मकाम जन्नत में होंगे, कोई बेहुदा बात वहां ना सुनेंगे। ये वही चीज है कि जिसको कुरान जगह जगह जन्नत की नेमतों में एक बड़ी नेमत बताता है, यानी आली मकाम जन्नत में जो बहुत सी जगहों पे ये मौजू है ना कि ला तस्मा फिया लागिया का जो मौजू है कि यानी वो कोई फाश और बुरी बात ना सुनेंगे, और सलाम ही सलाम होगा उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पे बताया गया है। सूरह हाशिया, सूरह गाशिया में भी ये मौजू आया है, वाकया में है, सूरह मरियम में भी ये मौजू आया है। तो ये एक बहुत ही यानी तस्कीन का बाइस होगा अहले जन्नत। उसमें चश्मे रवा होंगे, उसके अंदर ऊंची मसनदें होंगी, सागर रखे हुए होंगे, गांव तक की कतारें लगी होंगी, और नफीस फर्श बिछे हुए होंगे। अब हम ये सब जो पढ़ते हैं और देखते हैं, तो ये बात ध्यान में रहे कि अल्लाह ताला जब कुरान का नजूल होता है, तो उस दौर के लोगों के लिए जो मारूफ इस्तेलाहात हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और आज के दौर में भी अगर इनको हम यानी तर्जुमा करें एक दुनियादार ऐसे इंसान का कि जो लज्जत और आसाइश का ही तलबगार हो, तो उसके लिए ऐसी महफिलें कि जिसके अंदर शराब और शबाब और ये सारी हो, तो वो अट्रैक्शन है ना। आप ये देखें कि माशरे के अंदर एक बड़ा तबका जो है वो यानी इन सब चीजों का तलबगार है, कि कोई बहुत जबरदस्त किस्म की पार्टी हो जहाँ पर जो है वो यानी मतलब नौजवान औरतें भी हों और शराब भी चल रही हो और नाच गाना और डांस हो, जो जी में आए वो करता फिरे। तो अल्लाह ताला ने उसकी एक बहुत ही खूबसूरत और एक यूं कहना चाहिए कि पाकीज़ा मतलब एक नक्शा खींचा है कि चश्मे रवा होंगे, ऊंची मसनदें लगी होंगी। अब ऊंची मसनदों की भी अगर तशरीह में जाए, तो अहले जन्नत के जो मुख्तलिफ मरातब हैं, यानी कोई किस क्या जो 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 उसका मर्तबा हो, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने उस शान की उसको जो है वो आलीशान महल और आलीशान बागात और उसको मसनदें दी होंगी, सागर रखे हुए होंगे। इसकी दूसरी मुख्तलिफ जगहों पर कुरान ने उसका जिक्र किया है कि वो ऐसा शराब तहूर होगी, यानी ऐसी पाकीज़ा शराब होगी कि जिससे जो है वो इंसान का जो है वो ना उसको जो है वो नशा होगा, ना उससे वो कोई लग़वियात बकेगा। गांव तकियों की कतारें लगी होंगी, फर्श नफीस फर्श बिछे होंगे। तो इसकी जो सागर रखे हुए होंगे की तशरीह माना लिखा है कि मतलब सागर उनके सामने मौजूद होंगे, तलब करने नहीं पड़ेंगे, यानी चीजें जो है वो बस सजाई हुई होंगी उनके लिए कि वो बस बैठे खाएं पिएं और एक जो है वो आराम और सुकून की लाइफ गुजारें। अच्छा, फिर मौजू तब्दील हो रहा है और यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये लोग नहीं मानते तो क्या ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए, आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया, पहाड़ों को नहीं देखते कि ये कैसे जमाए गए, और जमीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाए गए। अच्छा, इसकी तशरीह में जाने से पहले एक और बात ये ध्यान में रखी जाए कि इंसान जो है वो है बड़ा नाशुक्रा, यानी एक और जगह पे कुरान बता रहा है कि कुरान की ये जो तमसीलात है, मिसालें हैं, जो लोग ईमान नहीं लाते उनके कुफर में और इजाफा करती हैं, उनका कुफर और बढ़ा देती हैं। लेकिन अगर उस दौर में जो लोग ईमान लाए उनके लिए ये निशानियां, यानी ऊंटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए। ऊंट के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ऊंट को ऐसी सलाहियत दी है कि वो सहरा के अंदर कई कई रोज बगैर कुछ खाए पिए भी सफर कर सकता है। वो सहरा का एक ऐसा जानवर है कि जिस 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 जो इंसान की जिंदगी बचाने वाला, यानी लाइफ सेवर है। बाज़ औक़ात ये होता है कि काफिले के अंदर कोई भटक गया, तो अगर कोई घोड़े जैसा जानवर हो तो वो तो हाँप जाए और वो मालिक को छोड़ के भाग जाए, या वो गिर जाए और बेहोश हो जाए। ऊंट जो है वो कई कई दिन की मसाफत भी बगैर कुछ खाए पिए कर सकता है, और सहरा की शदीद गर्मी में भी वो
बड़े इत्मीनान के साथ अपने मालिक को या सामान को ढो के जाता है। तो अगर ऊंट को देखा जाए तो उस दौर के लोगों के लिए ऊंट एक बहुत बड़ी नेमत थी। और हम आज अगर हम भी गौर करें तो अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत बड़ा मौजूदा है कि मतलब किस तरह से उसकी एक एक चीज पे, अगर जो अभी मौजूदा साइंस बात करती है, एक एक चीज पे, यानी मिसाल के तौर पे वो जो पाँव है, जैसे वो पाँव रखता है, उसके पाँव के नीचे के ऊपर साइंस देखें तो एक बड़ी कुदरत का उसको अल्लाह ताला ने पैर बनाया। इसी तरह से आप उसकी आंखों के पपोटों के ऊपर, तो उसको अल्लाह ताला ने कई लेयर्स दिए हैं कि जिसमें वो एक लेयर बंद करके रेगिस्तान में जब मिट्टी उड़ती है और जिससे जो है वो इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता, अल्लाह ताला ने उसको ऐसी लेयर्स दी हैं कि उसमें भी वो एक लेयर बंद करके और वो रेत में भी चलता रहता है और काम करता है। इसी तरह फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आसमानों को नहीं देखते। अब आसमान के ऊपर जब बात की जाए तो आसमान से मुराद ये सब कुछ आ जाता है कि आसमान पे अल्लाह ताला ने बादल भी दिए हैं, हवाएं भी हैं। आसमान पे अल्लाह ताला ने सूरज और चांद दिए हैं कि जिनको हम देखते हैं कि वो किस तरह से चल रहे हैं। तो इनकी इनकी कुदरत पे क्या गौर नहीं करते। और अभी तक साइंस, जितनी भी साइंस है, यानी ये लोग मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर एक आदमी जो है वो बिल्कुल मुनकिर हो जाए, यानी यूं समझ लें कि वो डिनायल में चला जाए, तो एक अलग बात है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक इंसान जो है ये सारी चीजें देखे और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो मतलब उसकी अकल, थोड़ी सी भी अकल हो तो वो जो है वो उन चीजों से जो है वो अ, यानी डिनाय करने को तैयार ना हो, वो उनका मुनकर या इनकारी ना हो। तो यानी आसमान के बारे में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो आसमान पे किस तरह से जो है वो बारिश बरसाता है और किस तरह से बादल बरसते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंसान के लिए एक निशानी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक सवाल ये भी उठाते हैं ना लोग कि कैसे जो है वो आखिरत बर्पा हो जाएगी, किस तरह से अल्लाह ताला जो है वो उनको दोबारा खड़ा करेगा। तो अल्लाह ताला इसका सवाल उठा रहा है कि तुम अभी तो ये साबित करके दिखाओ ना कि ये चीजें कैसे खुद से बन गई। यानी मौजूदा साइंस में लोग बड़ा दावा ये करते हैं कि साइंस जो है वो प्रैक्टिकल और यूं कहना चाहिए कि एग्जिस्टेंस के ऊपर, किसी चीज की मौजूदगी पे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के ऊपर यकीन रखती है। लेकिन कितनी जाहिलाना किस्म की थ्योरी के ऊपर दुनिया के बनने पे कायम है कि जी बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ खुद से बन गया। यानी अल्लाह ताला ने जो है वो मछलियों के खूबसूरत कलर, यानी अल्लाह ने नहीं बनाए नाउजुबिल्लाह, वो कलर एक धमाके ने बना दिए। ऊंट ऐसा बना दिया कि जो रेगिस्तान में चल सकता है। दुनिया के अंदर जो बेशुमार मौजूदात हैं, जो जो लाइफ जिन चीजों में, वो कैसी खूबसूरत और कितनी तरतीब और कितनी जुजियात के साथ मेरे रब ने बना दी। लेकिन वो साइंस उसके ऊपर कहती है जी ये धमाके से हो गई। तो अल्लाह ताला जो है वो चैलेंज कर रहा है कि अभी तो तुम ये बताओ ना, सोचो कि ये चीजें कैसे बनती, तुम क्या इन पे गौर नहीं करते कि आसमान कैसे है? क्या तुम इस बात पे गौर नहीं कर सकते कि तुम्हारी आंखें इस पे नहीं खुलती कि किस तरह से जो है वो जमीन जो है वो बिछाई गई है? तो इसी तरह से तुम ये नहीं सोचते कि सहरा के अंदर जब तपती हुई धूप का वक्त होता है और गर्मी होती है, तो उसमें जो है वो अल्लाह ताला कैसे बादल ले आता है? क्या तुम ये नहीं देखते कि ये रेत और ये मिट्टी और ये जमीन की सारी चीजें जिससे इंसान फल भी उगाता है, और पानी और चश्मे के कुएं और ये सारी चीजें जिन पे निसार करता है, ये नहीं देखते कि कैसे बन गए? क्या ईमानदारी से देखा जाए तो क्या इंसान एक सेल या एक एटम भी खुद से बना सकता है? किसी भी चीज का कोई एक एटम भी इंसान नहीं क्रिएट कर सकता, लेकिन उसका दावा यह है कि उसको सब कुछ पता है। और वो इनकार कर रहा है कि जी ना अल्लाह है, नाउजुबिल्लाह, ना आखिरत है और सब। तो ये सारी चीजें जो है ना, कुरान उनको बता रहा है कि इन मादनियात के ऊपर गौर करो, इन रंग बिरंगी दुनिया की चीजों पर गौर करो। ये क्या ऐसे हो सकता है कि किसी मतलब और कोई ऐसा बेहतरीन क्रिएटर कि जिसने पूरी चीजें इंतहाई जुजियात के साथ जो है वो कहना चाहिए कि ना सोची हो और बनाई हो, वो कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ हो जाए? अब मौलाना रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इसमें कोई जिद्दी और हठधर्म तो हो सकता है कि जो इन चीजों को ना माने, वरना जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी भी अकल दी है और थोड़ा सा भी सोच रखता है, वो इस सारी हिकमत को डिनाई नहीं कर सकता। वो सारी चीजों को जो है वो इतनी जबरदस्त चीजों को जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत को डिनाई नहीं कर सकता। सही है। तो ये अल्लाह ताला ने
जो बातें की बाद औक़ात होता क्या था कि मुशरिकीन का मामला ये था कि ये चीजें उन पे उल्टी पड़ती थी, नाउजुबिल्लाह। वो कहते थे ये अब कुरान के अंदर जो है वो ऊंट का और चींटी का और इन मच्छर का, इन चीजों का जिक्र करेगा अल्लाह ताला। तो अगर सोचा जाए तो ये सारी निशानियां अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, और जिनको अल्लाह ताला गुमराह करना चाहे तो वो मजीद गुमराही में उलझते चले जाते हैं। फिर आगे मजीद अल्लाह ताला फरमाता है कि अच्छा तो है नबी वसल्लम, नसीहत किए जाओ, बस तुम नसीहत करने वाले हो और कुछ उन पर जबर करने वाले नहीं हो। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पे भी इत्मीनान दे रहा है कि अगर ये लोग ईमान नहीं ला रहे, ये अपनी आपकी दलीलों को नहीं मान रहे, तो आपका काम तो बस ये है कि आप इन्हें बता दें, आप इन तक बात पहुंचा दें। जबरदस्ती नहीं आप इनसे मनवा सकते। और दूसरी बात ये, अल्लाह ताला ने दूसरी जगहों पे भी कुरान में फरमाया कि आप मतलब उनका दिल नहीं बदल सकते, या उसको उनको आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। तो आपका काम सिर्फ ये है कि लोगों को सही और गलत का फर्क बता दें, और गलत राह पर चलने वालों के अंजाम से उनको, जो गाफिल हैं उनको कहना चाहिए कि मुतनब्बे कर दें। बाकी उनकी मर्जी है, वो जो करेंगे उसका वो हिसाब देंगे। फिर आखिरी आयत है कि अलबत्ता जो शख्स मुंह मोड़ेगा और इनकार करेगा तो अल्लाह की भारी सजा, अल्लाह उसको भारी सजा देगा इसकी। इन लोगों को पलटना हमारी तरफ है, फिर इनका हिसाब लेना हमारे ही जिम्मे है। तो अल्लाह ताला फिर एक दफा उनको एक तंबी कर रहा है कि ठीक है, तुमने जो मुंह मोड़ना कर मोड़ लो, जो इनकार करते हो कर लो, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत भारी सजा और उसका पूरा हिसाब है जो तुमने देना है। तो यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए इतना मेहरबान है कि उन लोगों को ये भी जो तकलीफें दे रहे हैं, आप वसल्लम को तकलीफ दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल को तकलीफें देने वाले लोगों के बारे में भी अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में जो है उनके लिए तंबी की कि शायद कि अब ये पलट आए, शायद कि इनको कुछ अकल आ जाए, शायद कि ये जो है वो इस सारी चीजों से कोई हिदायत पाए। तो फिर आखिर में अल्लाह ताला अपने नबी को भी दिलासा दे रहा है कि ठीक है, ये पलटते हैं तो पलटते रहें, ये नहीं मानते तो ना माने, आपका काम सिर्फ बात पहुंचा देना है, और आप जो है वो इस पे इत्मीनान रखें। तो जो आयात हैं इनको अगर गौर करें कुरान। अच्छा, एक बात, एक और भी बात जो मैं आखिरी बस इसमें ऐड करूं, इस पूरी सूरत के अंदर अगर आप सौती असरात देखें, यानी जो एक फोनेटिक उसको आप कह लें, यानी इस सूरत की जो एक आदमी जब इसको यानी एक अच्छी करत के साथ पढ़ता है तो उसका एक रोब है जो दिलों पे तारी होता है। यानी सिर्फ मानी का नहीं, बल्कि सिर्फ पढ़ने का और सुनने का भी एक अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। तो मैं एक शेख मुदर्रिस है उनका मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने एथिज्म पे और इन चीजों पे बड़ा पढ़ा। वो नौजवान जो है वो दुबई में पला बड़ा और फिर यूके चला गया पढ़ने के लिए। कहते यूनिवर्सिटी में गया तो वहां मुझे अंदाजा हुआ कि खास तौर पे ये लोग मुसलमानों को घेर के और उनको जो है वो एथियज्म की तरफ या दीन से बेरारो करने और मुनकर करने पे काम कर रहे हैं। प्रोफेसर क्लास में आके ऐसे सवाल उठाता कि जिससे लोगों का दीन जो है वो बिल्कुल यानी वो खुदा का इनकार ही ना हो तो बस डाउटफुल हो जाए, यानी उसके अंदर ऐसा कहना चाहिए कि शकों को शुबहात पैदा हो जाए कि वो बस किसी काम का ही ना रहे। तो कह रहे मैंने जो है वो ये सारे मज़ामीन जो कहना चाहिए कि थियोलॉजी और जो मजाहिब की जो पूरी थ्योरी है या लॉजिक है और ये सब कुछ पढ़ने की कोशिश की कि मैं इनको जो है वो अकली दलाइल से कुछ साबित करने की कोशिश करूँ। तो मुझे अंदाजा हुआ कि अकली दलाइल के अंदर, यानी मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि वो उनका कहना है कि मुझे अंदाजा हुआ कि अकली दलाइल में तो सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी वो ताकत नहीं है कि जो कुरान सादे अल्फाज के मजमून के अंदर इतना यानी वो लॉजिक कोई बहुत बड़ी नजर नहीं आ रही होती लॉजिकल लोगों को, लेकिन इस सूरह के मजमून को अगर आप पढ़ें और जज्ब करें तो ये एक हैबत, एक इंसान के ऊपर एक यानी ये कहना चाहिए कि खशियत तारी करता है कि अफला तदब्बरून, जिस तरह का मतलब कि हलता का हदीसुल गाशिया। और फिर ये जो अल्फाज है कि वजूह हुई यौमइज़िन खाशिया, तो एक मतलब मैं इसको शायद सही बयान नहीं कर पा रहा कि वो दिल पे एक ऐसा असर डालते हैं कि जो इंसान को अगर थोड़ा सा भी कुरान से, अल्लाह ताला के मतलब कहना चाहिए कलाम से जो है आपको लगाव हो, तो वो आपके डायरेक्ट दिल पे असर कर रहा होता है।
تو بس یہی ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو اس دن قرآن کے مطابق کے کچھ چہرے بارونق ہوں گے، یعنی وہ ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، اور وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو، بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اس صورت کے حوالے سے یا جو میں نے باتیں کی اس حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں. مائک آن کرنا ہوگا بات سے پہلے. مائک شاید نہیں بھائی آپ کچھ بول رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اچھا. میں ویسے دیکھ رہا تھا، میں نے انمیوٹ کیا ہے. مطلب آپ کے جو ابھی ایکسپلین کیا ماشاء اللہ بہت اچھا، خاص طور پہ تفصیل سے آپ نے بتایا یہ چیزیں. ایکچولی جو میں بھی کچھ تھوڑا سا پڑھ رہا تھا اس میں کی جو ابتدا ہے یا جو کہ دھماکے سے سب بنا، پھر اسی طرح سے یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کو کتنا نگیٹ کرتا ہے ان کے حضرت آدم علیہ السلام کی جو کس طرح سے ان کو لایا گیا دنیا میں، اور پھر حضرت حوا ان کی پیدائش پیسے پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا. تو وہ ڈارون کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. جبکہ یہ چیزیں کہ جی ایک جانور سے ایک حیوان سے وہ انسان بدلا، یا یہ ایک دھماکے سے سب کچھ پیدا ہوا، یہ عقل سے سمجھنے والی باتیں بھی نہیں ہے. کہ جیسے اگر آپ ایک مچھر کو، ایک مکھی کو، ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی اگر آپ دیکھیں، ایک مائکروسکوپک اینیملس کو بھی دیکھیں، تو ان میں سسٹمز موجود ہیں. بالکل. اس میں ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، اس میں ایکسکریشن سسٹم ہوتا ہے، اس کے سارے یعنی یہ سسٹم سارے دھماکے سے تو نہیں بنتے نا. مطلب ایک مچھر ہے، اس کے اندر وہ خون پیتا ہے اگر، تو وہ اس کو اس کو چاہیے، اس کو وہ کنورٹ کرتا ہے انرجی میں، اس کو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کا ایکسکریشن سسٹم ہے، اس کا جو آگے ریپروڈکشن سسٹمز ہیں، یہ سارے کے سارے سسٹمز دھماکے سے تو نہیں بنتے نا. اس میں اتنا معمولی سا، یعنی مائکروسکوپک قسم کا ایک خلیہ کہہ لیں یا ایک ہوں کہہ لیں جرثومہ کہہ لیں، وہ انسان کو پوری دنیا کو ہلا دیتا. یعنی صحیح. کووڈ 19 جو تھا ہوں ہوں وہ ہوں. کیا ہے؟ صحیح. وہ ایک معصوم سا، یعنی ایک معمولی سا جرثومہ ہے نا، اگر اس کا ہوں وہ ہوں دیکھیں، ہوں حجم دیکھیں یا اس کا سائز دیکھیں، لیکن پوری دنیا کو ہلا دیا. اور آج تک بھی آپ دیکھیں تو ہم اس کو امیون سسٹم ہی بڑھا سک رہے ہیں، لیکن ہم اس کا کوئی وہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے. یا ڈاکٹرس آپ جب جتنے بھی اس طرح کے جو کیا لفظ یوز کرتے ہیں، پوری جو مطلب اس میں وائرولوجی کی سائنس ہے اس ہوں میں آپ دیکھیں تو وہ کوئی اس کی دوا اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ کو امیون سسٹم مضبوط کیا جائے کہ آپ. پریکاشنز ہیں بس. ہاں، پریکاشنس ہیں کہ آپ بچیں، ماسک لگائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ویکسین جو ہے وہ بیسیکلی امیون سسٹم کو ہی بوسٹ کرتی ہے نا. صحیح. اس کا اور اس پہ باتیں کی جائیں تو ایگزیکٹلی بہت ہوتی رہیں گی. بہت ہوتی آپ ہیں. دیکھیں کہ انسانی باڈی جس پہ سائنس، میڈیکل سائنس جتنے بڑے دعوے کرتی ہے، اس کو آپ اگر ریسرچ ان سے پوچھیں کہ بھئی کتنا پرسنٹ آپ نے ایکسپلور کیا ہے، کتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہے، تو میرا خیال ہے 10% بھی باڈی کی صحیح ایکسپلوریشن اور چیزیں، یعنی اس کی صحیح اس کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پہ آپ کینسر کو لے لیں ہوں یا اس طرح کے اور امراض ہیں کہ جس کا علاج کر تو رہے ہیں، لیکن ایک بہت ہی کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈینائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے. پہلے کہتے ہیں جی یہ کھا لو، اگلی دفعہ کہتے ہیں یہ نہیں کھاؤ وہ کھا لو. بہرحال تو خیر سائنس کا ڈینائی نہیں ہے. قرآن نے یا حدیث نے یا اسلام نے کبھی بھی اس پہ تو کوئی اس کے ساتھ کنٹراڈکٹ ہی نہیں ہے. یورپ کا تھا جو عیسائیت تھی، اس کو انہوں نے کیونکہ بالکل مسخ کر دیا، اس کی اصل صورت میں رہنے نہیں دیا، تو وہ ان کا پھر ٹکراؤ ہوا. ہمارا مسئلہ جو ہے نا جس پہ ہمیں ورک کرنا چاہیے، ہمارا مسئلہ مادیت ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت مسئلہ مادیت ہے، اور مادیت کی وجہ سے ہم دین کے علم کو، دین کی جو پوری کہنا چاہیے کہ، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ ہمارے عام لوگوں کا موضوع نہیں ہے قرآن.
لوگ قرآن کی آیات کو ڈسکس نہیں کرتے، قرآن کی آیات کے اوپر مجالس میں حاضری آپ دیکھ ہی لیتے ہیں کیا ہوتی. تو اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا داری نے اور مادیت نے جو ہے نا وہ اچھے اچھے لوگوں کو بھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ لقب لگائی ہے گھروں میں بھی. اور ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اگر تیار کرنا ہے تو اس چیز کے اوپر خاص ورکنگ کی ضرورت ہے. یعنی جو سیکولرزم ہے وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی آتا جا رہا ہے کہ بس نماز بھی پڑھ لو اور باقی سب کچھ بھی کرتے رہو. دین کا کام بس یہ نماز روزہ کرو تو کافی ہے. نظام پہ بات نہیں کرو، چیزوں کے اوپر بات نہیں کرو کہ یہ کیسے ہے، غلط. تو بہرحال چلیں اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اسماعیل بھائی آپ نے کچھ بات کرنی ہو نہیں، میری طرف سے کچھ نہیں. تو. جزاک جزاک اللہ. اللہ جی، آپ باقاعدگی سے شرکت کر رہے ہیں. یہ ہم شاہد بھائی کے گھر فزیکل پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد، یا اگر رمضان میں بھی کوئی پلان ہوا تو پھر دیکھتے ہیں، ابھی تو فائنل نہیں ہے. تو پھر آپ نے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دینا ہے آگے بھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.